Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Este nos ha dado una palabra para el 2025, God has given us a word for 2025, el año de la mano de Dios. the year of the hand of God. Y nos habla de la gracia. And He talks to us about grace. La gracia trae provisión. Grace brings provision. La provisión trae unción. Provision brings anointing. La unción trae poder. Anointing brings power. Y el poder trae manifestación. And power brings manifestation. Por eso hoy le voy a compartir acerca de la victoria de la gracia de Dios. And that's why today I'm going to share about the victory of the grace of God. En los próximos domingos yo voy a estar compartiendo acerca de estas 5 cosas. And the following Sundays I'm going to be sharing about these 5 things. La gracia, Grace, la provisión, provision, la unción, anointing, el poder power, y la manifestación. and the manifestation. Y hoy comienzo con la gracia. And today I start with grace. Y quiero comenzar este mensaje, primero que todo, orando a Dios, And I want to start first of all praying to God. porque este año es expectante. Because this year we're expecting. Para mí es desafiante. For me it's challenging. Está lleno de cambios. It's filled with changes. Cambios políticos, Political changes. cambios espirituales, Spiritual changes. cambios económicos. Financial changes. Creo que vamos a tener situaciones difíciles como las tenemos siempre. I believe we're going to have hard situations like we always do. Pero recuerde esto, But remember this. vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. We're going to see the hand of God over us. De manera que oramos al Señor para que podamos recibir en esta mañana, Therefore we pray to the Lord so we can receive this morning. podamos entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y con esta We congregación, may understand what the Lord wants to do with our life and this congregation. sincronizarnos con el cielo And synchronize with heaven. para poder entender lo que Dios quiere hacer, To be able to understand what God wants to do. porque de esta manera Dios se puede manifestar mejor Because this way God can manifest better en nuestras vidas. in our life. Y quiero comenzar con una pequeña historia I want to start with a little story. que siente usted. What do you feel? No sé si le ha pasado, I don't know if this has happened to you, pero a mí me ha pasado muchas veces but it has happened to me many times. que personas que no conozco That people that I don't know, o que no estoy esperando que ellos hagan eso por mí, or that I'm not waiting for them to do this for me, sin pedirlo, without asking for it, me pagan algo. they pay something for me. Yo he estado en el supermercado I've been in the supermarket, y cuando ya voy a pagar, and when I'm about to pay, alguien me ha dicho, yo quiero pagarle. someone has told me I want to pay for it. Yo he estado, años atrás estaba sin carro Years ago, I didn't have a car, y me encontré con un amigo que no veía hace mucho, de vecino prácticamente. and I saw a friend, a neighbor, practically I haven't seen in a while. Y cuando nos saludamos me dice, ¿dónde está tu carro? And when we greeted each other, he says, "Where's your car?" Y le digo, no tengo. I said, "I don't have a car." Digo, a mí me suspendieron la licencia. And he said, "Oh, they just suspended my license. Use mi carro. Use my car." Y me entregó su carro, lo tuve como 6 meses. And he gave me his car. I had it for 6 months. En ese mismo proceso donde, ¿por qué me quedé sin carro? And in that same process, why was I left without a car? Porque estaba en una iglesia Because I was in a church. y Dios me habló y me dijo que ofrendara el carro. And God spoke to me and told me to offer my car. Y yo ofrendé mi carro And I gave up my car as an a esa offering iglesia. to that church. Y pasé un año sin carro. And I went a whole year without a car. Pero ese año vi la mano de Dios. But that year I saw the hand of God. 6 meses alguien me prestó el carro. For 6 months, someone lent me their car. Cuando yo iba a salir de la casa, When I was leaving my house, algo pasaba que alguien me llevaba. something would happen where someone would give me a ride. Pero de regreso pasaba lo mismo. And on my way back, the same Y thing si would happen. no había quien me llevara de regreso a casa, And if there was no one to bring me back home, iba en el bus y se me sentaba alguien que necesitaba que le predicara. I would be at the bus and there was someone who was sitting next to me who needed me to preach to them. Fue un año muy It sobrenatural. was a supernatural year. Nunca me arrepentí de haber entregado el carro. I never repented of
offering my car. Y ese carro no era nuevo, That car wasn't new, pero lo amaba mucho, but I loved it a lot. porque ese carro también fue un milagro, Because that car was also a miracle. porque yo me quedé sin carro, tenía un lease, I had a lease, se terminó el lease the lease ended, y yo no tenía ni mucho dinero con que comprar otro carro. and I didn't have a lot of money to buy a new car with. Y estaba en un punto de mi vida donde sí o sí necesitaba carro, And I was in the point of my life where yes or yes, I needed a car. porque tenía que llevar a mi hijo David, que cuando eso estaba pequeño, al daycare y de ahí irme al trabajo. Because I had to take my son David, and that he was young, to the daycare, and then I had to go to work. Y el bus era imposible. And in the bus it was Y mi impossible. esposa estaba trabajando. And my wife was working. Entonces recuerdo que yo estaba en esa semana I remember that week, esperando que fuera sábado para ver qué carro conseguía. I was waiting for it to be Saturday so I can see what car I waited for. Pero el miércoles vino la grúa a mi casa y se llevó el carro. But Wednesday, the tow truck came and took my car. No me dio tiempo It didn't give me time al sábado. to Saturday. El miércoles el carro lo llevaron. Wednesday, they took the car. Entonces yo estaba, recuerdo que el día martes yo había ido a la iglesia I remember that on Tuesday, I had gone to church. y me había quedado solo ahí, And I had stayed alone in church a propósito para orar. on purpose to pray. Orando sobre esa situación del carro. Praying over the situation of the car. Estaba preocupado, pero después de esa oración tuve paz. I was worried, and after this prayer, I had peace. Eso fue el martes. That was Tuesday. La respuesta vino el miércoles con la grúa. The answer came on Wednesday with the tow truck. Entonces, cuando el carro se lo llevó la grúa, yo le dije a mi esposa, mañana no voy a trabajar, When the tow truck took my car, I said, tomorrow I'm not working. porque no voy a poder. I'm not going to be able to. A las 10 de la mañana At 10 a.m., tocan la puerta. they ring the doorbell. Un vecino. A neighbor. Yo no le dije nada. I didn't tell him anything. Apenas si nos saludaba. We barely greeted each other. Y tocó la puerta y me dijo, mire, yo tengo una van para usted. And he knocked at my door and said, look, I have a van for you. Aquí están las llaves. Here are the keys. Y yo le digo, ¿y cuánto cuesta? And I said, how much is it? Digo, y él me dice, lo que usted me quiera dar y cuando me lo quiera dar. He said, what you want to give me and when you want to give it to me. Aquí están las llaves. Here are the keys. El miércoles en la noche se llevó en la carro la grúa. Wednesday night, tow truck took my car. El jueves a las 10 de la mañana ya yo tenía carro. Thursday, 10 a.m., I had a car. El viernes ya yo estaba andando en el carro. Friday, I was already riding my car. Entonces, esa es la gracia. That's the grace. La gracia de Dios se manifiesta de esa manera. The grace of God is manifested this way. Y el favor. And the favor. Ahora, ¿cómo te sentirías si alguien hiciera algo así por ti? Now, how would you feel if someone did something like this for you? Ese es el reflejo de la gracia de Dios. That's the reflection of God's grace. Hoy vamos a explorar lo que es la gracia de Dios, Today, we're going to explore what the grace of God is, cómo impacta nuestras vidas how it impacts our life, y cómo podemos vivir en la gracia. and how we can live in grace. Recordemos que gracia es la salvación más que todo, Let's remember that grace overall is salvation. que es inmerecida, no podemos comprarla. That it's undeserved. We cannot buy it. Es su amor, It's His love. es su bondad It's His kindness hacia nosotros towards us, a pesar de nuestras fallas. aside of our failures. Entonces la gracia Now, grace tiene que ver primeramente con la salvación, has to do, first of all, with salvation. porque no hay ninguno de nosotros, Because there is none of us. es más, no hay ningún ser humano en la tierra There's no human being on earth que pueda ser salvo por sus acciones. that can be saved by their actions. Es por su gracia. It's by His grace. Y la gracia tuvo un precio. And grace had a price. Es el regalo de Cristo, It's the gift of Christ darnos la salvación. to give us salvation. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ephesians 2:8-9. For by grace have ye been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works that no man should glory. La gracia, por gracia somos salvos. By grace we are
are saved. Pero necesitamos fe en Cristo But para salvarnos. we need faith in Christ to be saved. Pero además de eso, la Biblia dice que la fe tampoco es de nosotros. But the Bible says that faith doesn't belong to us. Que la fe es un don de Dios. That faith is a gift from O God. sea que ni siquiera nos podemos creer porque tenemos fe. And that means we can't even, believe we're all that because we have faith. Sentirnos grandes porque creemos. Feel great and big because we believe. Porque aún la fe Dios nos la dio. Because even faith was given by God. La gracia no se puede ganar Grace cannot be earned, ni se puede comprar. nor can be bought. Es un regalo. It's a gift. Pero a menudo nos olvidamos But constantly we forget y tratamos de ganar el amor de Dios and we try to earn or win over God's love con nuestras acciones. with our actions. Saben, nuestras acciones nosotros debemos tratar de agradar a Dios With our actions, we should try to please God con nuestra vida. with our life. Pero eso no va a comprar su amor, But that's not going to buy His love porque ya Él nos ama. because He loves us. Antes de que naciéramos ya Él nos amó Before we were born, He already loved us. y su amor no cambia. And His love doesn't change. A veces somos como los niños Sometimes we are like children que están tratando de ganar el amor de sus padres, who are trying to win over their parents' love, pero nosotros les amamos. but we love them. O sea, que está esta niña tratando de hacer un dibujo There's this young girl trying to do a drawing para que sus padres la amen, so her parents can love her. pero no, But no, ellos ya la aman. they already love her. Hagan o no lo hagan el dibujo, Whether she draws or she doesn't, lo pinte bonito o no. whether she does a good job or not. Entonces, la gracia de Dios también trae transformación. The grace of God also brings transformation. Cuando experimentamos la gracia de Dios, When we experience the grace of God, que no solamente nos perdona, that doesn't only forgive us, eso también trae un cambio. that also brings a change. Porque las nuevas oportunidades traen Because cambios. new opportunities bring change. Voy a leerle esto. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Titus 2:11-12. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to the intent that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly and righteously and godly in the present world. Mire, cuando uno tiene un momento en la vida donde está endeudado, Look, when you have a moment in your life when you're in debt, tiene dificultades you have hardships económicas financially, y tiene deudas, and you have debts. pero viene alguien o viene algo pasa que te perdonan la deuda. But someone comes or something happens where they forgive your debt. Tú tienes una nueva You oportunidad have a new opportunity. y ahora no quieres cometer los errores que te llevan a las deudas. And now you don't want to make the mistakes that took you to this debt. Eso es lo que hace el Señor con su gracia. That's what the Lord does with His grace. Que cuando nosotros sentimos que hemos fallado al Señor, That when we feel we have failed the Lord, que hemos pecado, that we have sinned, que no hemos sido fieles, that we haven't been faithful, y sentimos la gracia de Dios a través del perdón, and we feel the grace of God through forgiveness, es como una nueva it's oportunidad like a new opportunity para seguir adelante. to continue forth. Por eso es que la gracia transforma. That's why grace transforms. Porque cuando usted se ve en medio de esa deuda, o con Dios o con los hombres, Because when you see yourself with it amongst this debt, whether it's with God or men, y se siente que es imperdonable esa deuda, and you feel that that is unforgivable, usted dice, no, pues, ya importa lo que yo haga porque esto ya está colapsado. you say, well, it doesn't matter what I do, this is already collapsing. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en las cárceles donde hay presos a condena de muerte o a
condena de vida. And this is what happens to those in prison who have a sentence to death or a sentence to life. Porque si una persona tiene condena de por vida, Because if a person has a sentence for life, dígame, ¿qué le pueden hacer si mata a otro? what can they do to him if he kills someone else? Sí, pero ya él tiene 300 años en la cárcel y si mata a otro, ¿qué le van a poner? He already has 300 years in prison. If he kills Bueno. someone else, what are they going to do? Los que cuidan estos presos tienen que tener mucho cuidado Now, the ones who take care of these prisoners have to be very careful porque ya ellos no tienen nada que perder. because they have nothing to lose. Pero si fueran perdonados, But if they were forgiven, ellos ya recapacitarían. they will, come to their senses. Entonces, más o menos por eso la gracia tiene ese poder transformador. That's why grace has this transforming power. Porque cuando sientes el perdón de Dios, Because when you feel the forgiveness of God, te sientes amado, you feel loved, te sientes perdonado. you feel forgiven, Y eso te da entusiasmo para seguir adelante and that gives you the enthusiasm to continue forth y agradar al Señor. and please the Lord. Isaías 43, 18 y 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaiah 43, 18, 19. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now shall it spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Estamos el profeta Isaías. The prophet Isaiah. Quiero resaltar que en este verso dice que no nos acordemos And I want to highlight that here it says, remember ye not de las cosas pasadas. of the former things. Y el siguiente verso, unos capítulos más adelante, And the next verse, a couple of chapters ahead, Isaías de nuevo, Isaiah again. mire lo que dice. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Now look what he says in Isaiah 46, 9. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is no one like me, declaring the end from the beginning, and from ancient time things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. ¿Será que Dios es bipolar? Isn't that God is bipolar? Porque aquí en este nos dice que no nos acordemos del pasado. Here he says to not remember the past. Y el mismo profeta, And the same prophet, estamos en el 43. on 43, Y en el 46 dice que se acuerde. and on 46 he says, remember. Entonces, no me acuerdo o sí me acuerdo. Then do I remember or do I not? ¿Qué será? What is it? ¿Cómo Dios trabaja? How does God work like this? Dios usando al mismo profeta. God using the same prophets. Lo que pasa es What happens is, que depende de nosotros. it depends on us. ¿Para qué nos estamos acordando? Why are we remembering? Hay personas que se acuerdan de su pasado, There are people that remember their past, pero lo tienen como un ídolo. but they have it as an idol. Es que yo era, Oh, I was. ay, en mi país, Oh, in my country. ay, cuando yo tenía. Oh, what I had. Y entonces, es que me hicieron. Oh, what they did to Y me. por eso ahora no puedo. And that's why now I can't. Porque si usted supiera lo que me pasó, Because if you knew what happened to me, su pasado los detiene. your past is detaining you. O adoran su pasado, Or you worship your past. o su pasado fue traumático Or your past is traumatic. y también los tiene paralizados. And it also has you paralyzed. En ese caso, In that case, la Biblia dice: no os acordéis in that case, the Bible says, do not remember de las cosas pasadas. of the former things. Pero después, más adelante, el profeta dice: acordaos. Then
Then later on he says, remember. Ahora sí, Now usted se puede acordar de lo malo you can remember the bad o de lo bueno. or the good. Ya depende de usted. Now it depends on ¿Cómo you. que de lo malo, pastor? What do you mean the bad part? Sí, porque yo recuerdo lo malo porque Dios me liberó, I remember the bad because the Lord liberated me. me sacó de ahí. He took me out from there. Y eso ahora me sirve para pasar las próximas And that situaciones. now serves to go through the next situation. Me debo acordar de lo bueno que ha sido Dios I should remember the good that God has been para vivir agradecido. to live grateful and thankful. De manera que lo que no debemos de acordarnos es de aquello que nos paraliza, Therefore, what we should not remember is that paralyzes de us, aquello que nos atemoriza, that terrorizes us, de aquello que no nos deja avanzar. that doesn't let us advance. Y por eso That's why. yo traigo, ese no crea, no voy a decir que es otra mujer. And don't say that's another woman. Esa es mi hermana. That's my sister. Cuando ella estaba cumpliendo 15 años When she was turning 15, y yo ahí tenía 18. I was 18. No, no se parece. Ahí estoy de 18. I'm 18 right there. You must be saying it great. That's what I'm saying. Yes. Entonces, ahora, Pastor, usted se parece a un actor de Hollywood. entonces, ¿qué es lo que debo acordarme ahora? So now what should I remember? Yo recuerdo lo que Dios hizo antes, I remember what God did before porque Él me sanó, because He saved me. me liberó, He liberated me. me transformó. He transformed me. Él, más o menos a esa edad, un año antes, el Señor había llegado a mi vida. And a year before this age, the Lord had come to my life. Entonces mi vida había sido empezando a cambiar. My life has started to change. Dios me había liberado de las adicciones, God had liberated me from addictions. que no eran una, eran It varias. wasn't one, it was various. Dios me había sacado de la oscuridad, God had taken me out of darkness, de las tinieblas, of the darkness. no solamente porque estaba perdido, Not only because I was lost, sino porque estaba metido en la brujería. because I was also in witchcraft. Estaba en una vida de desesperación, I was in the life of desperation. porque mi rumbo era muerte y autodestrucción. Because my path was death and auto-destruction. Además estaba vacío, I was empty. porque no tenía propósito. Because I had no purpose. Pero hoy yo recuerdo esto But now I remember this. porque he sido sanado, Because I've been healed. he sido liberado, I've been liberated. he sido transformado. I've been transformed. Dios me ha dado propósito God has given me purpose. y lo comparto And I share it para animarte, to encourage you. porque eso es muy importante. Because that's very important. Ahora, ¿qué ha hecho Dios ahora? Now what has God done now? Él me ha liberado, He has liberated me. cambió mi destino, He changed my destiny, my me direction. dio una familia que tiene mi ADN He gave me a family that has my DNA. y me colocó en medio de esta congregación para servirles. And He placed me in the midst of this congregation to serve you. Las personas no entienden People don't understand esto que le voy a decir. what I'm going to say. Servir transforma, Serving transforms. servir cambia. Serving changes. Lo que más me ha ayudado a mí es servirles, What has helped me the most is to serve you. porque Dios me bendice por medio del servicio, Because God blesses me through service. porque mi servicio es alimentarlos con la palabra. Because my service is to feed and nourish you with the word. Y yo me veo obligado a estudiar, And I see myself obligated to Ahora. study, to pray, a aprender to learn, para servirles. to serve you. Pero en lo que yo les estoy sirviendo, yo estoy creciendo. But as I'm serving you, I'm growing. Le digo esto porque mi hijo, I tell you this because my son, que predicó el viernes, who preached on Friday, yo sé que ya no es el mismo, porque
uno sirve y cambia. And I know it's not the same anymore because one serves and they change. Al servir a los demás, When you serve others, cambiamos. we change. Ahora, ¿cómo sería tu vida Now, how would your life be si caminaras cada día if you walked every day en la seguridad de la gracia de Dios? in the assurance of the grace of God? Muchas personas no sienten esa seguridad Many people don't feel that assurance y tienen temor, and have fear. se sienten angustiados, They feel anguished. sienten depresión. They feel depressed. Pero yo quiero decirle que la gracia But I want to tell you that grace nos ayuda a dejar el temor atrás. helps us to leave fear behind. Y pregunta que quiero hacerte, I want to ask you a question. ¿qué temores dejarías atrás? What fears would you leave behind? ¿Qué sueños te atreverías a seguir? What dreams would you dare to follow? La gracia es la que nos ayuda Grace is the one that a helps us continuar adelante. to continue forward. Recibir con humildad Receiving humbly la gracia, grace. porque reconocemos que necesitamos a Dios Because we recognize we need God y que no podemos salvarnos nosotros mismos. and that we cannot save ourselves. Eso es muy importante. That's very important. Eso es la parte de la gracia, That's the part of grace. que está ahí para decirnos, tú no puedes solo. That is there to tell us you can't alone. Quiero aclarar I want to clarify something. que la gracia de Dios muchas veces ha sido mal interpretada y mal aplicada. That God's grace has been misinterpreted and misapplied many times. Porque las personas a veces en la iglesia piensan que todo es por gracia Because people in church many times think that everything is by grace y no quieren esforzarse. and they don't want to put effort into it. La gracia es para la salvación, Grace is for salvation. pero eso no indica que no debemos esforzarnos. But that doesn't mean we don't have to put our effort in it. Las personas muchas veces, hablo en general porque no es solamente aquí, sino en todas las iglesias, People many times, and I'm speaking in general because it's not just here, it's in all churches, han aplicado la gracia en todo. have applied grace in everything. Y cuando yo digo en todo, me refiero a que no oran. And what I mean in everything, I mean they don't pray. Ay, pastor, es que es por gracia. Oh, pastor, it's by grace. No necesito orar. I don't need to pray. ¿Para qué leer la Biblia si es por gracia? Why read the Bible if it's by grace? ¿Para qué? Ay, es que hace frío y como es por gracia, pues hoy no voy. Oh, it's cold, and because it's by grace, I'm not going today. Entonces, yo quiero decirle que la gracia es para la salvación. Now, I want to tell you that grace is for salvation. Pero entienda esto. But understand this. Nuestra vida espiritual se desarrolla con el sacrificio, Our spiritual life is developed with sacrifice, con la disciplina, with discipline, con el esfuerzo. with that effort. Todo lo que nos requiere esfuerzo Everything that requires us to put in our effort es lo que usted le va a dar valor. is what you're going to give value. Cuando las cosas son gratis, When things are free, a veces no las valoramos. sometimes we don't value them. Pero cuando se necesita un esfuerzo, But when you need an effort, mire, Ariel estuvo dando clases de piano look, Ariel was giving piano classes, gratis. free. ¿Y qué pasó? And what happened? Los estudiantes se desanimaron, The students became discouraged porque cuando es gratis, because when it's free, te desanimas. you become discouraged. Cuando te cuesta, dices, tengo que ir, que pagué. You know, when it's you have to pay, you say, oh, I have to go because I paid. Entonces, cuando a uno le cuesta algo, When it costs you to do lo something, cuida. you take care of it. A mí mi papá y mi mamá me compraban tenis. My father and my mother would buy me sneakers. A los 2 meses estaban destrozados. 2 months later, they were destroyed. Recuerdo que mi mamá dijo, ellos dijeron, no podemos seguir con ese ritmo. And I remember they said, we can't continue with this rhythm. Y me compraron los más baratos. And they bought me the cheapest. Me duraron una semana. They lasted a week. Entonces, ahora yo compro los zapatos. Now I buy shoes.
Y los voto porque ya me aburrí de años de tener. And I throw them out because I'm bored of so many years I've had them. Porque una cosa, cuando eran regalados, yo iba chutando las piedras. Yeah, when they were a gift, you know, I was just dragging my feet. Cuando los compro yo, ahora yo digo, ahí no, cuidado con la piedra. You know, now when I buy them, I'm like, oh, be careful with that rock. Es el valor. It's the value. Entonces, en lo espiritual, So in the spiritual, cuando usted le cuesta su relación con Dios, usted la cuida. when your relationship with God costs something, you take care of it. Cuando usted se esfuerza en las cosas de Dios, usted le da valor. When you put your effort into the things of God, you give it value. Entonces, Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Matthew 10:8. Heal the sick, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Freely ye receive, freely give. Entonces, ve que Dios nos da por gracia So you see, God gives us by grace la capacidad de orar, the ability to pray, de bendecir. to bless. Y entonces dice que con eso que lo hemos recibido, nosotros démoslo por gracia. It says that this that which we have received, we give it by grace. Porque la gracia está en nosotros. Because grace is in us, Tenemos que extenderla. we have to extend it. Por eso usted va a ver la mano de Dios That's why you will see the hand of God cuando se anima a extenderse a ayudar a otros. when you are encouraged to extend yourself to help others. La unción del Espíritu Santo The anointing of the Holy se Spirit derrama sobre nosotros pours out over us o se manifiesta en nosotros or is manifested in cuando us empezamos a hacer la obra de Dios. when we start to do God's work. Si nosotros no nos activamos, If we are not activated, la unción está en ti, pero está the desactivada. anointing is in you but it's deactivated. Por eso hay que esforzarnos. That's why we have to put an effort. Ahora, Dios nos ha perdonado Now God has forgiven us. y como yo le hablé de mi trasfondo, And as I spoke to you about my background, le puedo decir que Dios me ha perdonado una deuda muy grande, I can tell you that God has paid a very big debt. porque yo no merecía ser llamado por Dios, Because I didn't deserve to be called by God. no merecía ser pastor, I didn't deserve to be a pastor. pero a Dios le dio la gana de llamarme But God felt like it. y puso su mirada en mí. And He put His sight on me. Eso hace que yo viva muy agradecido That makes me live grateful y muy enamorado de Dios, and in love for God. pero también hace algo. But it also does something. Por eso es que todas las cosas, That's why everything, hasta las malas, until the bad, even the bad, Dios hace que obren para mí. God makes them work for good. Porque cuando una persona se siente tan buena, Because when a person feels so good, tan limpia, so clean, tan santa, so holy, que nunca le ha fallado a Dios, they've never failed God. cuando ve a los demás, When they see others, los escanea they scan them y les mide and they measure su vida espiritual their spiritual life. y está buscando, And they're judging, está condenando. they're condemning, Sí. always. Pero cuando a ti te han perdonado una deuda tan grande, But when they have forgiven a great debt to you, ¿con qué cara yo puedo juzgar a alguien? with what face can I judge someone? Si mi deuda era grande. If my debt was great. Por eso Dios dice, ahora puedo usarte de pastor. Now, God says, I can use you as a pastor. Porque imagínese un doctor Imagine a doctor que cuando llega el enfermo, that when the sick comes, dice, ¿para qué vino? Usted está muy enfermo, váyase a terminar de morir. why did I come? Why'd you come? You're very sick, just go continue to die. La función del doctor The function of the doctor es intervenir para sanar al enfermo. is to intervene to heal the sick. Entonces, nosotros en la iglesia Now, we in church, a veces no estamos interviniendo para sanar a la gente. we're not intervening to heal people. Juzgamos a las personas We judge people antes de empezar. before we start. Y tenemos que permitir And we have to allow que Dios obre en las personas.
God to work in people. La iglesia tiene mucha culpa de lo que pasa en la sociedad. Church has a lot of fault on what happens around society Porque nosotros somos la conexión. because we are that connection. Ay, pastor, es que vi uno tan malo que yo salí corriendo. Oh, pastor, someone so wicked came that I just ran away. Lo que pasa es que ¿quién le va a predicar a ese? What happens is, who's going to preach to them? ¿Quién le va a hablar? Who's going to talk to them? Si nosotros no le hablamos, If we don't speak to him, ¿cómo cambia? how is he going to change? Entonces nosotros, cuando estamos, mire, entienda esto. Understand this. Una de las cosas más difíciles es esta parte sexual ahora en nuestra sociedad. One of the hardest things right now in our society is the sexual area. ¿Qué pasaría si viene un transexual? Aquí se nos sienta acá. What happens if a transsexual comes in and sits here, Que está vestido de mujer dressed as a woman, y cuando diga amén dice amén. and when they say amen, we shout amen in O sea, que sienta al a lado man's voice, and he sits next to you en tacones. in heels? Dios me bendiga, pastor. God bless you, pastor. Entonces, ¿cómo reaccionaría? How would you react? La cosa es que el que lo puede sanar y liberar es Dios. The thing is that the one that can heal and liberate him is God. Pero Dios necesita tiempo But God needs time para obrar en esa persona. to work in that person. Entonces, primero ellos no se atreven a entrar aquí, First of all, they don't dare to come in here. porque de antemano van a sentir, me desprecian. Because beforehand, they're going to feel, I'm going to be despised. Y si entrara, And if they were to come in, ¿cómo nos comportaríamos nosotros? how would we act? Y el problema es ese. And that's the problem. A mí no me gusta I don't like this. ese comportamiento. I don't like that behavior. Pero tenemos que entender que nuestra función But we have to understand that our function es llevarnos a Cristo is to bring them to Christ para que Cristo lo opere. so Christ can operate. Ahora, nosotros, viene alguien con problemas de alcohol Now, someone with alcohol addiction comes in, y lo tomamos de otra manera y dice, no, Dios le va a ayudar. and we take it a different way and say, God's going to help you. Hay uno que dice más mentiras que, y, pobrecito, pero él Dios lo va a liberar. There's one that says more lies that I don't know who, but we say, oh, God's going to heal Y you. así hacemos con el chismoso, el mentiroso, con todos. We do that with the gossiper, with everyone. Pero el homosexual ya lo vemos en otro nivel. But the homosexual, we see it at a different level. Y están en el mismo verso bíblico. And they're in the same Bible verse. Y así como Dios libera al mentiroso, libera al homosexual. And how God liberates the liar, God liberates the homosexual. Y hablo de esto porque es parte de nuestra sociedad. And I speak of this because it's part of our society. Y yo no puedo juzgar eso. And I can't judge this. Porque gracias a Dios mis hijos me han salido derechitos. Because thank God my children have come out straight. Pero es que eso puede pasar en cualquier familia. But that can happen in any family. Y muchas veces cuando nos pasa algo que no nos gusta, ahí aprendemos a tener misericordia. And many times when something happens that we don't like, we learn to have mercy. Dios nos guarde de esto porque eso es difícil. May God keep us from this because it's hard. Pero cuando yo no tenía hijos But when I didn't have children, y iba a la iglesia and I would go to church, y veía a los niños and I would see the children correr, run. yo decía, Dios mío, qué papás. I said, oh my God, what parents? No sirve. They Cuando tuve mis hijos when I had my children, y el primero que corría todo el tiempo, and the first one to run all the time, me nació la misericordia. mercy was born. Entonces muchas veces cuando nos pasan las cosas a nosotros es que vemos diferente. Many times when things happen to us, we see things differently. Lo que pasa es que en nuestra sociedad cada vez va a ser más fuerte esto. What happens in our societies is going to be stronger more and more. Escuche, yo no estoy diciendo que los abrazamos y aceptamos. Listen, I'm not saying that we hug them and we accept them. Yo estoy diciendo que Dios y la iglesia son el único agente de cambio. I'm saying that God and the church are the only agents of change. Y que así como Dios derramó su gracia sobre usted y sobre mí, lo va a hacer con ellos. And just how God poured His grace over you and me, He's going to do it over them. Solo Dios puede liberar eso. Only God can liberate this.
Solo Dios puede sanar eso. Only God can heal this. Pero nosotros tenemos que darle oportunidad a que Dios obre. We need to give him an opportunity to work. Cuando vemos a la persona y dice, no, este está muy mal. When we see a person say, oh, no, he's in a bad state. ¿Para qué le digo algo si está muy mal? Why do I tell him something if they're just in a bad state? Precisamente, Precisely. solo Dios. Only Y God. Dios no nos dice, cambia a la persona. God didn't tell us change the person. Dios nos dice, predícale. God says preach. Porque si recibe a Cristo, Because if they receive Él Christ, es el único que sana, he's the only one that heals, que libera, that liberates, que transforma that transforms, y que cambia. and that changes. Entonces, por eso, imagínense que aún el día de hoy, So imagine even today, nowadays, después de tantos años, after so many years, Dios sigue trabajando en mi vida. God continues working in my life. Algo tengo yo que a Dios no le agrada, que sigue trabajando. There's something in me that God doesn't please God, that He's still working. Sí, y eso es importante que lo entendamos. And that's important that we understand. Porque ninguno de nosotros está aquí y dice, ay Dios pastor, ya estoy terminado. None of us are here and say, oh, Pastor, I'm finished. A mí ya Dios me perfeccionó del todo. God perfected me in all. No, dice el Señor que la obra que empezó en nosotros, The Bible, the Lord says that the work He started in us, la terminará He will finish it y la and He perfeccionará. will perfect it. Pero le aseguro que no la ha terminado. But I assure you that He hasn't finished. Todavía Dios está trabajando. God is still working. Amen. Ahora, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under law, but under grace. Para eso es la gracia. That's what grace is for. Para que usted pelee su batalla contra el pecado. So you can fight your battle against sin. El diablo te va a impulsar al pecado. The devil's going to push you to sin. Y cuando le fallamos a Dios, And when we fail God, el diablo es el primero que te dice culpable. the devil is the first one that tells you guilty. El diablo es el que te dice, mira, ¿para qué vas a ir a la iglesia si mira lo que hiciste? The devil's going to be the first one to tell you, why are you going to go to church? Look at what you Pero tú le did. dices, diablo, tú no tienes salida ni solución, pero yo sí tengo a Cristo. Tell him, devil, you don't have an exit or solution, but I have Christ. Y tengo su gracia, su perdón y otra And I oportunidad. have His grace, His forgiveness, and another opportunity. No se deje eliminar, Don't let yourself be eliminated. no se deje sacar. Don't let yourself be taken out. Quiero concluir I want to conclude con unas preguntas. with some questions. ¿Qué cadenas necesitas dejar atrás? What chains do you need to leave behind? La gracia es para eso, Grace is for this. la que nos ayuda a cambiar. The one that helps us to change. ¿A quién necesita mostrarle la gracia? Who do you need to show grace to? Cuando hay personas que son amargas, There is people who are bitter, que son malas, who are wicked, que al contrario te hacen mal, that on the contrary harm you, pero tú le muestras la gracia. but you show them grace. Esa persona cambia. That person changes. Porque a veces nosotros lo tomamos como personal. Because sometimes we take it personal. Pero no, It's not. tú no puedes ser lo que no eres. You cannot be what you're not. Lo que muchas veces están es falto de amor. What many times they're lacking is love. No les enseñaron a amar. They didn't teach them to love. Y cuando tú le amas, a pesar de cómo son, And when you love them, aside from how they are, eso es gracia. that's grace. ¿A qué personas puedes tú mostrarle la gracia? What persons can you show grace to? ¿Estás viviendo como una persona perdonada completamente? Are you living like a completely forgiven person? ¿O todavía te sientes condenado? Or do you still feel condemned? ¿De qué manera puedes dejar que la gracia de Dios What way can you let God's grace te ayude a enfrentar los nuevos retos? help you to confront those new challenges? ¿Cómo cambiaría tu relación con los demás How can your relationship with others change cuando recuerdas lo que Dios ha hecho en ti when you remember what God has done in you por gracia? by grace? Que nosotros somos raros. We are weird. Si me pasa algo malo, If something bad happens, es que el diablo me está atacando. oh, the devil is attacking me. Pero si algo malo le está pasando a mi hermana, But if something bad is happening to my él está en pecado. oh, she's in sin. Pues ya falló. She Pues failed. a mí es un ataque, lo de ellos es el pecado. Mine is an attack. Hers is a sin.
Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que andar en la gracia. And that's what us as a church have to walk in grace. Porque por gracia estamos aquí. Because by grace we're here. Ha sido su gracia. It's been His grace. Y debemos de esa gracia que recibimos repartirla. And that grace that we received, we should give it out. Porque al final es Dios el que va a usar esa gracia para cambiar a la persona. Because at the end, it's God who's going to use that grace to change people. Ya se me termina el tiempo. La gracia es un regalo inmerecido. Grace is an undeserved gift. Y hay tres desafíos de la gracia. And there's 3 challenges in grace. Recibirla, Receive it, vivirla live it, y compartirla. and share it. Y quiero también decirle I want to also tell you que la gracia that grace, tenemos que aprender a recibirla, we have to learn to receive it, a vivirla to live it, y a compartirla. and to share it. Eso es muy importante. That's very important. Cuando yo recién me convertí, empecé a ir a la iglesia. When I converted and had just started to go to church, Recuerdo que estaba en una actividad de oración en la calle. I remember I was in a prayer activity in the streets. Estábamos toda la gente de la iglesia caminando por las calles orando, The whole church was walking the streets praying, pero yo estaba mal but I was in the wrong spot. y yo entorpecí la oración. And I interrupted the Estaba prayer. contando chistes, I was telling jokes, molestando a las personas. bothering people. Yo fui el que interrumpió todo. I interrupted everything. Yo tenía 17 años I was 17, y yo fui la interrupción and I was that interruption de esa iglesia. of that church. Pero la prima de mi mamá, que era la primera cristiana de la familia, And my mom's cousin, which was the first Christian of the family. ¿por qué yo interrumpí? Porque yo estaba en otra nota, estaba en otro mundo. Why did I interrupt? I was in another note. I was in another world. Y ella se dio cuenta And she realized, y me dijo, tú tienes sed. and she said, "You're thirsty." Y me llevó a tomar agua. And she took me to get water. Tienes hambre, te voy a dar de comer. And she said, "You're hungry. Let me feed you." Y me dio comida And she gave me food. y me trató bien. And she treated me well. Y eso cambió And that changed me. mi vida. Changed my life. Ella tenía que haberme dicho, usted está entorpeciendo esto aquí, diabólico, satánico. She could have told me, "You are interrupting this. You diabolical Le voy satanic." a decir a su mamá. I'm gonna call your mom. Pero ella no hizo eso. But she couldn't do that. Ella derramó su gracia She poured out her grace sobre mí. over me. Y por eso estoy aquí. And that's why I'm here. Porque somos el fruto de la gracia. Because we're the fruit of grace. Cuando alguien pastor, es que hay que hablar del pecado. Sí, Pastor, we have to talk about sin. Yes, we do. por supuesto. Of course. Pero tienes que darle la salida al pecado. But you have to give a way out to the sin. La salida es Cristo. The way out is Si Christ. nosotros no le damos salida a las personas, If we don't- entonces los estamos condenando. If we don't give a way out to people, then we're condemning them. Si usted le dice a alguien su pecado, no le da salida, le está diciendo, papá la baila. If you tell someone your sin and you're not helping them out, you're just sending them to hell. Se va a quemar en el infierno. They're going to burn in hell. Pero si ¿qué hizo Jesús con la samaritana? What did Jesus do with the Samaritan? 5 maridos has tenido, You have had 5 husbands, pero ahora el que tú tienes and the one that you have now, no es tu marido. it's not your husband either. Jesús le dijo la verdad. Jesus told her the truth. Pero ¿cómo se la dijo? But how did he say it? Que ella cambió. That she changed. Se la dijo con amor. He said it with love. De la gracia. Poured out grace. Por primera vez, For the first time, esa mujer estaba buscando amor. that woman was seeking love. Y esos 5 hombres, 6, no le habían dado el amor que buscaba. And those 6 men didn't give her the love she was looking for. Encontró el primer hombre que la amó She found the first man that loved her y que le dio gracia. and gave her grace. Dame de beber, Give me to drink. le dijo Jesús. Jesus said. Todo el mundo, cuando la veía, When everyone saw her, they would flee. ella iba a coger el agua cuando nadie había en el pozo, She would go get water when there was nobody in the well porque era despreciada because she was despised por su pecado. because of her sin. Pero ese día Jesús la estaba esperando But that day, Jesus was waiting for her y le dijo la verdad, and told her the truth, pero con amor.
but with love, con gracia. with grace. Y se transformó. And she was transformed. Sí, la Biblia, la primera evangelista fue esa The mujer. Bible says she was the first evangelist. Se ganó Samaria. She won over Samaria. ¿Qué pasó? La What gracia. happened? Grace. Señor, te damos honra y gloria Lord, we give you en esta mañana. honor and glory this morning. Hoy hemos compartido la victoria de la gracia. We have shared the victory of grace. Tu gracia ha tenido victoria para con nosotros, Your grace has had victory for us. que hemos sido bendecidos We've been blessed con tu salvación, with your salvation, con las nuevas oportunidades. with new opportunities. Tu misericordia se derrama, Your mercy pours out, nuevas cada día. new every day. Hoy te damos gracias. We give you thanks. Y te pedimos, oh Dios, And we ask you, dear Lord, que seamos un instrumento may we be an instrument en tus manos in your hands para derramar la gracia to pour out grace sobre aquellos que se están perdiendo. over those who are being lost. El tiempo se está agotando, Time is running out, pero tenemos tu gracia but we have your grace para alcanzar to reach a los que hoy the ones who now viven en desgracia. live in disgrace. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Denle fuerte el aplauso al Señor.